परम दयाल श्री श्री ठाकुर, जगत जनन श्री श्री लक्ष्मी माँ, परम पूज्य श्री श्री बरदा, परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव, सभी को रात्र कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। आमर जो जिते समाजर सृष्टि भगवान कले से समय कुकुर कहले बाबा तते 20 वर्ष बयस दिखाई बचापी तू खाइबू पीबू मौज मजलिस करू आ मनुष्यर मनीष मानकर घर आगे तू भुकिबू तोर एति काम। तापरे से कहला प्रभु मोर 20 वर्ष कौन हम मो 10 वर्ष ही काफी, मोर एत गोटे वर्ष मोर आवश्यकता ना। से तथास्तु। तापरे जो मांकड़ को डकाला, मांकड़ को कहला से तते 20 वर्ष दिहब आ तू खाई पीक मौज मजलिस करू नाच कूद कर मनीष मान हसैबू, ए तोर यही गोटे कम दिहला। ये कहले प्रभु मोर एत बयस भी कौन हम, मोर से 10 वर्ष ही बहुत। कहले तथास्तु। तापर जो गाई आसला, गाई की कहले तते 60 वर्ष दिहब बचापी तो पिला लालन पालन करू तोर जो क्षीर घी दही सब आसब ताकू मनीष को दबू, से ते 60 वर्ष दिहला। ये कहले प्रभु मोर एत कौन हम, मत से 20 वर्ष ही बहुत। कहले तथास्तु। कुकुर 10, मांकड़ 10 आ गाईर 40 वर्ष बलिगला। यही समय जो मनीष को डकाला, कहला मनीष को कहला तू तते 20 वर्ष दिहला, तू खाइबू पीबू मौज मजलिस करू तो जीवनटा कटेबू। कहले प्रभु एत छोट जीवन में कौन करी, मनीष तो टे चालाक ना, तार टे बुद्धि खर्च कर से भगवान पाखे से पुणी टे बुद्धि खर्च करदेला। कहला मोर एत कम वर्ष में कौन खुशी करी, मत आउ टे अधिका बयस दियंतु। तापर भगवान कौन कहले, कहला हौ ताल तू गोटे काम कर, गाईर 40 आ कुकुर 10 आउ मांकड़ 10 ए तो तते दिहला। एमती तार 80 वर्ष दिगला। ये जो 20 वर्ष प्रथम दिखाई ता जीवन में बहुत से खुशी आनंद रे से 20 वर्ष टी कटे दौची। तापर जो 40 वर्ष से ता परिवार माने प्रबल मात्रा परिश्रम करी जिते विभिन्न प्रकार परिश्रम करी पिला लालन पालन करने भितर दे से 40 वर्ष बहुत कष्ट भितर ता जीवनटा कटुची। तापर जो 10 वर्ष कुकुर ठू मांकड़ ठू पाइला, से जो 70 रु 60 रु 70 वर्ष से समय जो तार वार्धक्य हो जाउची, ता पिला मानकर पिलापिली हो जाउची, से पिला मानकू माने नाती नातुणी मानकू खुशी करने कांधरे बसई नाच गीत कर डिया डी करी से 10 वर्ष टी कटि जाउची। तापर 10 वर्ष जो कुकुर ठू मिलता 70 रु 80 वर्ष जो हो जाउची, से अति बुढ़ा हो जाउची, जो चली बुली पारुनी गोटे जगह खटिया पड़ी रोचे, से दांड घर खटरे पड़ी रही से भुकुथो कि तार कथा कहीं शुणु थे, से कहूथो ता कथा कहीं शुणु थे, ता पिला माने शुणु थे, ता नाती नाती शुणु थे, ता स्त्री शुणु नथो, कहीं ता कथा शुणु थे, कि से घर दांड कबाटर खट पाखे पड़ी रही। कुकुर जपरी दांडे पड़ी रहे सेमती से दांड घर पड़ी रही कि पचार थे। ये जो परिस्थिति हुए कहीं गोटे छोट गप मन पड़ जाऊे। थरे गोटे जगार गोटे नियम थिला 30 वर्ष जी शासन राजा हेबे से 30 वर्ष राजा हेबे आ 30 वर्ष पर निर्जन द्वीप को छाड़ी दिया हम आ सेठी जाकरी से तार शेष जीवन टी बहुत दुख कष्ट आ से निर्जन द्वीप न खाई न पी लास्ट को मर जहाँ फल कौन लोक राजा हवा को प्रस्तुत हो नथिले राजा पर। किंतु जड़े चालाक लोक थिले से कहले नहीं मु राजा हेबी, समस्ते कहले बहुत भल कथा। ये जो राजा होती कहीं न जानिया भितर ये जो निर्जन द्वीप को ताकू जीवाकू पड़ो, से निर्जन द्वीप किसी धीरे धीरे किसी लोक नहीं बसति स्थापना कर घर द्वार कर जमी बाड़ी कर
ରହିବା ପାଇଁ ଆଲିଶାନ ମହଲା ବି କରିଦେଇଛି, ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛି। ସେ କରିଦେବା ଭିତରେ ତାର 30 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି, ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ସେ ଯାଇଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇଟା ହବାର କାରଣ କଣ? ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ବାଳୁତ କାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଅଛି, ମଣିଷ ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି ସାଧୁ ସାବଧାନ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ସାଧୁ କେତେବେଳେ ହବ? ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଏ ଭେଦ ବତାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେ ଭେଦଟା ମଣିଷର ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିଆ ମୂଳ ତୁକଟାକୁ ସେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଧରିକି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ କଣ ତା ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ବିଚାର ବିବେକ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମଟା ବିବେକ ଅନୁଭୂତିତ ସେ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବିବେକ ଅନୁଭୂତ କରିବ, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତା ପିଲା ତାଠାରୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଦେଖି ତାର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୁକିବନି, ସେ ସେର ଭଳିଆ ମାନେ ବଡ ରେଟରେ ତାର ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟା କରିବ। ଆଉ ତାର କଥା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି? ନା ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁହି ଯଦି ତୋର ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚଳନେ ବଚନେ ମାନିଲୁ ନାହିଁ, ଠିକ ଜାଣିତା ଘରେ କି ବାହାରେ ତତେ ବି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶଟା ମାନିଥିବି, ମୁଁ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବ, ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଅକାଟ୍ୟ ମାନୁଥିବ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦି ଠିକ ଠିକ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ତାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ସତ୍ କର୍ମ କରିବେ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ସମାଜରେ ହେବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶେଷ ଜୀବନଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ବାପା ମା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରେ, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ, ଭକ୍ତି କରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ରଖେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଠୁ ଯୋଉମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା ପରାୟଣ ହେଇ ଉଠିବେ, ନିଷ୍ଠା ପରାୟଣ ହେଇ ଉଠିବେ, ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବେ, ପ୍ରେମୀ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦିନେ ଗାଇ ଉଠିବ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ।